Mga Philippine Looper oh. Narag nihilak kaniya kay ngano kanihilak kaniya boss. Kay mga sarano tungod sa akong abi ko na buang-buang na gano'n. Sama. Allah. Gitu. Lolo. Apa sila may slide oh. Kalamunggay guys. Dinagya po yung mga abat rin guys oh. Nag-abat o ninaog. Si Philippine Looper. Lawyer pa kayo si Philippine Looper oh. Na-slide na si Philippine Looper. Dangag. Dangag na mo. Demon siya oh. Ako si Spider-Man. Ay di ka bo tong win. The Spider-Man versus Philippine Looper. Dahil nakagakuan guys oh. Mo ni tinood Spider-Man oh, kalmar kayo oh. Ano may Spider-Man? Hanggang dito lamang, bye bye.